ଅରୋଭିଲ ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଜନ୍ମ ଦିବସ। ମା ଏ ଅରୋଭିଲ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ପାଠ କରିବା। ଆଜି ହଉଛି ଅରୋଭିଲ ଡେ। ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କର ଏଇ ମାତୃ ମନ୍ଦିର ଜନ୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ପଠନ କରିବା। ଏ ସମ୍ପର୍କ କଣ କହିଛନ୍ତି ମା? Let Auroville be the symbol of a progressive unity, and the best way to realize this is a unity of aspiration towards the divine perfection in work and in feeling, in a consecration of entire life. ମା ତାର ଚାରୋଟି ଯୋଉ ଖମ୍ବ ରହିଛି ଅରୋଭିଲର, ତା ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି significance of the four pillars: north Mahakali, east Mahalakshmi, south Maheshwari, west Mahasaraswati. North Mahakali, east Mahalakshmi, south Maheshwari, west Mahasaraswati. ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଯୋଉ 12ଟି କୋଠରୀ ଅଛି, significance of the 12 rooms, ସେ ରୁମ୍ 12ଟି ରୁମ୍ ହଉଛି ମାତୃଚକ୍ରରେ ଯୋଉ 12ଟି ପ୍ରତୀକ ରହିଛି, ସେଇ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡିକ ହେଲା ଏ 12ଟି ରୁମ୍: ସିନ୍ସିୟରିଟି, ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ, ପରସର୍ଭାନ୍ସ, aspiration, receptivity, progress, courage, goodness, generosity, equality, peace. ଏବଂ ମାତୃ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୋଉ ଗାର୍ଡେନ, ସେ ଗାର୍ଡେନ ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହୁଛନ୍ତି significance of the ମାତୃ ମନ୍ଦିର gardens: existence, consciousness, bliss, light, life, power, wealth, utility, progress, youth, harmony, perfection, unity. ଅରୋଭିଲ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଏସବୁ କହିଥିଲେ। ଆଜି କିଛି ବାଣୀ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀକୁ ଆମେ ପଠନ କରିବା। The manifestation of the divinity in the avatar is of help a man because it helps him to discover his own divinity, find the way to realize it. ଅବତାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ସହାୟତା ଦେବା, କାରଣ ଏହା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାର ନିଜର ଦିବ୍ୟତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ, ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଥ ଖୋଜିବାରେ। ଅବତାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ସହାୟତା ଦେବା, କାରଣ ଏହା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାର ନିଜର ଦିବ୍ୟତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ, ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଥ ଖୋଜିବାରେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ହେଉଛି ବାଣୀ। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଆସିଛି ଆମ ପାଖକୁ, ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟି ଆସିଛି। ମାଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ has come to reveal that his supreme harmony exists and to show us the way of discover it. ଏହି ପରମ ସଂଗତି ଯେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଏହାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଓ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ପଥ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ଏ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ଗୁଡିକର ପଠନ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଉ ପ୍ରଣାମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କ୍ଷଣ ନିରବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ମାଙ୍କର ଅର୍ଗାନ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ। ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେବା। ମା ମା ମା
तले जाए नीरव रे ध्यानस्थ थे मां अर्गान म्यूजिक सहित बर्तमान समय है आम एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा आज एक तात्पर्यपूर्ण आज पाठचक्र माँ प्रभुंर दिव्य उपस्थिति रही एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम निवेदन करवा जगतसिंहपुर आमर अति प्रिय संयुक्ता अपा को अपा एक भक्ति नैवेद्य आपण प्रभु मां चरण कमल रे अर्पण करंतु अपा आसमा मन मंदिरे हृदयर देवी होई आसमा मन मंदिरे हृदयर देवी होई तुनि तुनि कथा तुम मन तरे दिया कही आसमा मन मंदिरे हृदयर देवी होई तुम से चरण तले नहीं मा शरण पद जुगल कुरुदे करिछि मां वरण तुम से चरण तले नहीं मा शरण पद जुगल कुरुदे करिछि मां वरण ए जीवन तुम प्रेम स्रोते मजाऊ गो बही ए जीवन तुम प्रेम स्रोते मजाऊ गो बही आसमा मन मंदिरे हृदयर देवी होई सुख दुख जहा देव सबु तो तुमरि दान रूपांतर कर दियो मो शरीर मन प्राण सुख दुख जहा देव सबु तो तुमरि दान रूपांतर कर दियो मो शरीर मन प्राण हाथ पाती बसी मु तुमरी आशीष पाई हाथ पाती बसी मु तुमरी आशीष पाई आसमा मन मंदिरे हृदयर देवी होई तुनि तुनि कथा तुम मन तरे दिया कही आसमा मन मंदिरे हृदयर देवी होई मंत्र में आलोचना आज गोटे नुआ आलोचना शेष कर आज गोटे नुआ केंटुटी आम आरंभ करवा द किंगडम ग्रेटर माइंड तार उपक्रमणिका करने सहित आलोचना को आगे नापी आम भाई को अनुरोध करवा भाई से होचंदी डॉक्टर सरजकांत मिश्र भाई भुवनेश्वर आज दिवस गोटे विशेष दिवस गोटे आमर जो अरभिल अच्छा तार आज प्रति
କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆଲୋଚନା ଆଉ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେବେ। The kingdoms and the godheads of the introduction and the discussion from one line onwards. My conduct again करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे सामिल होइछा समस्त भाई भौणी मान मोर प्रणाम शुभेच्छा शुभ संध्या अभिनंदन स्वागत एवं वंदे मातरम। भाई जमती कहले जे आज निश्चित भाव रे गोटे पवित्र दिवस कारण अरोभिल प्रतिष्ठा दिवस होची आज। 1968 मसीहा फेब्रुआरी 28 रे अरोभिल प्रतिष्ठा हेतला एवं ये अरोभिल स्वप्न माँ बहुत आगुरु देखते। अरोभिल अर्थ होची अरोभिल होची गोटे फ्रेंच वर्ड। बहुत समय रे आमे ये अरोभिल को श्री अरविंद सहित युक्त कर दू जे अरो शब्दटा जेहेतु लगी किंतु अरोभिल अर्थ होची सिटी ऑफ डॉन उषा नगरी उषार नगरी अरोभिल एवं ये होची मांकर स्वप्न बहुत आगुरी से स्वप्न देखते एवं 1954 विशेष करी मांकर स्वप्न थिला that there should be somewhere upon earth a place that no nation could claim as its sole property, a place where all human beings of goodwill, sincere in their aspiration, could live freely as citizens of the world, obeying one single authority, that of the supreme truth. यही हूँ मांकर स्वप्न जे समग्र पृथ्वी रे एमती गोटे जगह रुहंता जो जगह जो क्षेत्र जो स्पेस टी कौन सी कंट्री निजर बोली क्लेम करते नहीं एडा मो जगह एडा मो देश एमती गोटे कई क्लेम करते नहीं एवं एमती गोटे जगह जो थरे सदिच्छा सहित समस्त मनीष माने जो माने कि निष्ठापर से अभिप्सार निष्ठापर एवं सेठी मुक्त भाव रे समग्र पृथ्वीर नागरिक हिसाब से रहिबे एवं तांका ऊपर कौन से गवर्नमेंट रो चाप रहिबनी कौन सी सरकार नथिबो कौन सी स्वतंत्र के मास्टर नथिबे केवल से गोटिए अथॉरिटी बा गोटिए प्रभु को मानिकरी रहिबे सेटा होची कोन ना दैट ऑफ द सुप्रीम ट्रुथ सेही परम सत्य को मानिकरी समस्त रहिबे पृथ्वीर सबु देशर लोक रहिबे अथच से जगह टिकी कौन सी देश निजर जगह बोली क्लेम करिवो नाही तेणु मोरलेस एटा होची गोटे ह्यूमन यूनिटी पई प्रतिष्ठा समग्र मनीष मानकर एकतार एक प्रतिष्ठा एमिति एक चिंता करथिले जिनिस मां एवं जेतबेले अरोभिल प्रकृति रे प्रतिष्ठित हैला एवं सेया को दृष्टि रे रखी गिरी 1968 मसीहा फेब्रुआरी 28 रे जो माने आम मान भितर आम जो माने जाइथिबा अरोभिल देखिबा जो आम्फी थिएटर अछि तापर गोटे पद्म कढ़ी भली गोटे स्तंभटी अच्छी गोटे अर्न गोटे जमती जो जिनिस रखा जाए एवं से 124 कंट्री
124 ଦେଶର ମାଟି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଯୋଉ 23ଟି ଷ୍ଟେଟ ଥିଲା 124 କଣ୍ଟ୍ରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଏବଂ 23ଟି ଷ୍ଟେଟ ଭାରତର ଯୋଉ 23ଟି ଷ୍ଟେଟ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ରୁ ମାଟି ଆସିକି ସେଥିରେ ରଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ ଆମ୍ପି ଥିଏଟର ହେଇଛି। ମାଇକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ମଝିରେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇକି ଜଣେ କହିବ ସେ ଏମିତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଡିଜାଇନ ହେଇକି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଶବ୍ଦ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ এইটা হচ্ছে উদ্দেশ্য যে হ্ୟୁମାନ ୟୁନିଟି, କାରଣ ହ୍ୟୁମାନ ୟୁନିଟିର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ସ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ସ 3ଟି ଭଲ୍ୟୁମ, ଗୋଟେ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ, war and self determination, ideal of human unity, ideal of human unity, ମଣିଷ ଏକତାର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏକତ୍ୱ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଂସା, ମଣିଷ ଭିତରେ ଦ୍ୱେଷ, ଜାତି ଭିତରେ ବିରୋଧ, ଜାତି ଭିତରେ କଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଠିକ ଭାବରେ ମିଶି ପାରୁନେ, ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୋଟେ ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ, ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ଏକତ୍ୱ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗାଁ, ଦେଶ, ପ୍ରଦେଶ ଏକଥା କୁହାଯାଉନି। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବ୍ରଦରହୁଡ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ସେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମା ତାକୁ ବଦଳେଇଲେ ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ରଦରହୁଡ, ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଟେ ଏକତ୍ୱ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସହିତ ଏକାଠି ରହିବେ ଏବଂ ସେଠି ସେ କୌଣସି ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ କ୍ଲେମ କରାଯିବନି। ଏବଂ এই ଅରୋଭିଲ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ, ଜାତିସଂଘର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉଛି ୟୁନେସ୍କୋ, ତାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଅରୋଭିଲ ଯିଏ ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ଯେମିତି ରୋମର ଭାଟିକାନ ସିଟି ଯୋଉଠି ପୋପ ଜନ୍ ପଲ ରହୁଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ହେଡ୍ ତାଙ୍କର ଭାଟିକାନ ସିଟି ରୋମରେ, ଯେମିତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୋପ ଜନ୍ ପଲ ଏବଂ ସିଏ କୌଣସି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ନୁହେଁ, କୌଣସି ସରକାର ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶାସନ। ଅରୋଭିଲ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ, ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ କରେନ୍ସି ସେଠି କାମ କରୁଛି, ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଯାହା ଆମେ ବିନିମୟ କରୁଛେ ସେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହେଇଛି ଆମର ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଅରୋଭିଲ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏଭଳି କଳ୍ପନା ବହୁତ କମ ଲୋକ କରିଥିବେ ହୁଏତ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କଳ୍ପନା, ଏଥିପାଇଁ 1968 ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ମା ନିଜେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଅରୋଭିଲ, ମା ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯାହା ସେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଚାର୍ଟର ଅଫ ଅରୋଭିଲ ଅଛି, ଲେଖିଛନ୍ତି, 4ଟା ପଏଣ୍ଟର ଚାର୍ଟର, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ଅରୋଭିଲ କି ମା ତାଙ୍କର କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଟା ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ମା ନିଜେ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଅରୋଭିଲରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଜିନିଷ ଘଟିଲା, ଏପରି ଏକ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ଜିନିଷର ଅବତାରଣା କରାଗଲା, ଏମିତି କେହି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କେହି କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ତାର ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲେ, ସେ ଫଟୋରେ ମାଙ୍କର ଛବି ଆସିଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଆପଣ ମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଆର୍କାଇଭ୍ସ ଯାଇକି ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମା ନିଜେ ଯାଇନଥିଲେ ଫିଜିକାଲି, ଅଥଚ ସେ ତ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଅରୋଭିଲରେ, ମାଙ୍କର ଫଟୋ ଆସିଛି ଏବଂ ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି, ମା ହସିଲେ, କହିଲେ ଆଇ ୱାଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ।
ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେଠି ଥିଲି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଅରୋଭିଲ ହଉଛି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବିନି କେମିତି, ହୁଏତ ଫିଜିକାଲି ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଛି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅରୋଭିଲ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଅରୋଭିଲ ଭିତରକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବେ, ମାତୃମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ମାତୃମନ୍ଦିର କେମିତି ଭାବରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ମାତୃମନ୍ଦିର ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବନି, ଗୋଟେ ଉପରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ରହିବ, ସେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରୁ ଆଣିକି ସେ ତା ଇଏରେ ସବୁ ଚାଲିବ, ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏବଂ ମାତୃମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ତାର ଷ୍ଟେଜରେ ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା, ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଯେ ମାତୃମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ, ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ମା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୋ ପ୍ଲାନ ହଉଛି ଏହା, 4ଟା ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ, ପିଲାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବଟେ ରହିବ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ତାକୁ କରିପାରିଲେନି। ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, କଳ୍ପନା କରାହେଲା ତା ଚାରିପଟ ଯୋଉ ଯଦି ଉପରୁ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ ରୁ ଯଦି ଫଟୋ ନିଆଯାଏ, ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଯଦି ଫଟୋ ନିଆଯାଏ, ମାତୃମନ୍ଦିର ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଭଳିଆ, ଚାରିପଟେ 12ଟି ପାଖୁଡା ଏବଂ ମଝିରେ ଗ୍ଲୋବ, ଏଭଳି ଏକ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଟା ସଫଳ ହେଇଛି। ମାତୃମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିଟେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ମାତୃମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏବଂ ମାତୃମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମାତୃମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମାତୃମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ଅନୁସାରେ ମାତୃମନ୍ଦିରର କମ୍ପ୍ଲିସନ ବା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ହେଇ ଚାଲିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯୋଉ 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ ଚାର୍ଟର ଅଫ ଅରୋଭିଲ, এই 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଏହା। ଅରୋଭିଲ ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ ନୋବଡି ଇନ ପର୍ଟିକୁଲାର, ଅରୋଭିଲ ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଆଜ ଏ ହୋଲ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅରୋଭିଲ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ନୁହେଁ, ଅରୋଭିଲ ହଉଛି ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର। But to live in Auroville, one must be willing servitor of the divine consciousness. କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅରୋଭିଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ସେବକ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁବାର ଅଛି। ୱିଲିଂ ସର୍ଭାଇଟର, ସେବକ, ଅନିଚ୍ଛୁକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଜବରଦସ୍ତି ନୁହେଁ। ସେମାନେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ସେବା କରିବି, ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ ଅରୋଭିଲରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଅରୋଭିଲ ୱିଲ୍ ବି ଦି ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅନଏଣ୍ଡିଂ ଏଜୁକେସନ, ଅଫ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ଏ ୟୁଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେଭର ଏଜେସ୍। ଅସମାହିତ ଶିକ୍ଷା, ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଚିର ଯୌବନ, ତାର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଅରୋଭିଲ। ଯିଏକି এই ଅରୋଭିଲ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ, ଇଏ ହଉଛି ଅନଏଣ୍ଡିଂ ଏଜୁକେସନ, ସରୁ ନଥିବା ଶିକ୍ଷା, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଇଏ ଏକ ଯୌବନର କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ବୁଢା ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉଠି ଡିଭାଇନ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଠି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ କୁଆଡୁ? ଇଏ ହଉଛି 2 ନମ୍ବର ଚାର୍ଟର 2 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ହଉଛି ଅରୋଭିଲ ୱାଣ୍ଟସ ଟୁ ବି ଦି ବ୍ରିଜ ବିଟୱିନ ଦି ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ଫ୍ୟୁଚର। ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେତୁର କାମ କରିବ ଅରୋଭିଲ। ଟେକିଂ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଅଲ୍ ଡିସ୍କଭରିଜ ଫ୍ରମ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ୱିଦିନ୍, ଅରୋଭିଲ ୱିଲ୍ ବୋଲ୍ଡଲି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଫ୍ୟୁଚର ରିଅଲାଇଜେସନ୍ସ। ନିଜ ଭିତରୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ଯୋଉ ଯାହା କିଛି ଆବିଷ୍କାର ସବୁ ଆସିବ, ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକିରି ଅରୋଭିଲ ସାହସର ସହିତ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର ଉପଲବ୍ଧି ଆଡକୁ ଗତି କରିବ, ଉପଲବ୍ଧି ଆଡକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଭିତରେ ସେତୁ ହଉଛି ଅରୋଭିଲ। ଅତୀତରେ ଆମେ କଣ ଥିଲୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛୁ, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଅରୋଭିଲ। ଏବଂ ଯୋଉ ଡିସ୍କଭରିଜ ୱିଦିନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍, ନିଜ ଭିତରୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କଭରି, କାରଣ ଜଣେ ଯଦି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ସେବକ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତାର ଅନେକ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିବ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ରିଅଲାଇଜେସନ, ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତର ଉପଲବ୍ଧି ଆଡକୁ ସେ ଗତି କରିବ। ଏବଂ ସବା ଶେଷ ଚାର୍ଟର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗବେଷଣା, ଯୋଉଥିରେ କି
गोटे जीवंत भाव रूप नवा जाऊँगी गोटे एक्चुअल ह्यूमन यूनिटी प्रकृत मानव एकता जो जीवंत भाव रूप ग्रहण करने को जाऊँगी एवं सी हूँ तार जागा तार स्थान हूँ ऑरोविल तेणु यही चारोटी जो प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल माँ देते जो मैंने राजी से मैंने ऑरोविल बासिंदा हो पारे एवं आपण मैंने देखिए ऑरोविल सबू कंट्री लोक अच्छा भाषा से बाधक नुहे कल्चर बा संस्कृति से बाधक नुहे केवल से गोटे जिनस जे ह्यूमन यूनिटी मानव एकता तेन से मानव एकतार परीक्षण स्थली हूँ ऑरोविल चमत्कार कल्पना एवं चमत्कार से दिगरे जहाँ सब कार्य करा न देखले विश्वास करी होनी मातृ मंदिर भीतर पाखक जाइकरी भितर मेडिटेशन कर न आसला पर्यंत गोटे लगभग रियलाइजेशन उपलब्धि जे प्रकृत में कौन सब से घटुची कौन सब घटवाक जाऊँगी कहीं सब जिन बहुत बहुत कथा आपण मैंने पढ़े ऑरोविल संपर्क में ये गोटे रिविलेशन ये गोटे प्रकाश ये गोटे अभिव्यक्ति तेणु आम भिन्न भिन्न जिन सब पढ़ा एवं से अनुसार ऑरोविल कौन कर कि प्रकार रूप नौ से संपर्क जाना आम जा सावित्री भितर को आम बुक टूर द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड कैंटो 10 किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ द लिटिल माइंड ताको आम गत आलोचन समाप्त करथिले से मूलतः से लिटिल माइंड प्रथम रू श्री अरविंद आमको देखई दे गले जे आमे मनर को स्तर प्रायतः रोचु जो ड्वार्फ ट्रिनिटी कथा से कहते गोटे हूँ मैटेरियल माइंड डिजायर माइंड एवं रीजन संपर्क में बहुत विशद से आलोचना करिसेंती रीजन की आमे प्रायतः यही तीनोटी लेवल रे रहिछु गोटे डिजायर माइंड रे रहिछु बा मैटेरियल माइंड रे रहिछु बा रीजन ये जो रीजन ताइतर फिलोसफी साइंस इनके अनेक जिनस सब से माने तांको निजस्व धारा रे आमको बांधिकी रखिछन अच्छा तापरे शेष आड़ को ये कैंटोर बुक टू कैंटो 10 शेष आड़ को आउ दुईटी माइंड र कथा कहउछन मनर स्तर र कथा कहउछन गोटे होची लाइफ थॉट आ गोटे होची प्योर थॉट माइंड ए लाइफ थॉट होची वाइटल माइंड एवं प्योर थॉट माइंड होची माइंड प्रॉपर ता माने जो फिजिकल माइंड रो तीनोटी अंश को देखई देले मैटेरियल माइंड डिजायर माइंड एवं रीजन तापर वाइटल माइंड एवं प्योर माइंड ये तीनोटी होची लोअर माइंड रो अंतर्भुक्त निम्न मनर अंतर्भुक्त एवं जो ड्वार्फ ट्रिनिटी त्रिदेही वामन कथा आम आलोचना करुले जो थे अच्छी मैटेरियल माइंड डिजायर माइंड एवं रीजन यार ऊर्ध्वर याठू आउटिक ऊर्ध्वर रोचंती वाइटल माइंड जी की गोटे वैप्लविक परिवर्तन आनिया पे पृथ्वी रे मनीष भितर से चेष्टित एवं ये जो लाइफ थॉट बा वाइटल माइंड बा प्योर थॉट माइंड बा माइंड प्रॉपर एमाने किंतु ऊर्ध्वस्त एक शक्तिर से स्पर्श पाई भीतर सूचना आसूची जे या बाहर आउ एक जगत रही या बाहर आउ एक आलोक रही या बाहर आउ एक शक्ति रही ये शक्ति आलोक एवं क्षेत्र जदिव से पहुंची पारना किंतु तार सूचना पाँच मनर यही दुईटी स्तर किंतु तल स्तर टी जोड़ा फिजिकल माइंड से किसी ये सब जिन तार ना एवं प्रायतः आमे मनर यही स्तर गुड़िक रहीचु वर्तमान सुधा कोट ना कोठी आम मनर जदिओ आम भीतर बेले बेले चिंता आसूची जे नाई मु एक ऊर्ध्व स्तर जीवन यापन करती मु एक ऊर्ध्वस्त चेतना सहित संपर्कित हुंती एक ऊर्ध्वस्त चेतना को निजर करी धरती बेले बेले आसे जमती साधारण भाव में आम बेले बेले स्वप्न देखला बेले चुपचाप नीरव बसला बेले लगे जे मु गोटे महात्मा गांधी हो जाती
किंवा मु जड़े गोपबंधुटी हो जाती नॉट एक्जाक्टली गोपबंधु बा महात्मा गांधी हवाई आम चाहूँ से कथा नुहे कि भल कम करती कौन ये जीवन में अच्छी एपर्यंत तो खाली पैसा पथर गोड़े निज कथा खाली बुझी स्वार्थ अंध होगी एपर्यंत आसिली कि गोटे कम कले हंतानी ए प्रकार भावना गुणा अधिक अनेक आम भितर अच्छा भाई बापा मैंने भितर को आसूचा स्वाभाविक भी जो किंतु जो समय ये भावना टी आसे निश्चित भाव में आम ऊर्ध्वस्त एक चेतनार स्पर्श लाभ करूँ हुए तो सही चेतना केते दूर केते समय पर्यंत आम भितर स्थायी रहे से अलग कथा पुणी आउ थे थोड़ा बड़ी खड़ा बड़ी थोड़र जाल आम पड़ जाऊ से फेरी आसू किंतु भितर भितर आसे जे एमती एक जगत रही एमती एक जगत थी पारे एमती एक चेतना ऊर्ध्व अच्छी ये सूचना आसुने आम देखिले जे लोअर माइंड रो जो तीनोटी स्तर कथा कहले माइंड प्रॉपर ता तळु रहला वाइटल माइंड ता तळु रहला फिजिकल माइंड ये फिजिकल माइंड टाको तीनटा भाग रे विभक्त करछन्ती गोटे मटेरियल माइंड गोटे डिजायर माइंड एवं आ गोटे है रीजन से कथा आम जानले ताले ऊर्ध्वस्त मन ये जो माइंड रो ये तीनटा पर से कुछ ये होची लोअर माइंड रो अंतर्भुक्त अवश्य वाइटल माइंड एवं माइंड प्रॉपर ता संपर्क में विषय से आलोचना सेमती किसी करना खाली टिके टिके ठीके दे दी जे जो लाइफ थॉट ये जो वाइटल माइंड आमको लागाड़ पृथ्वी की ये जो अत्यंत गोटे धीर भाव में गति करुवा पृथ्वी अलसुआ भाव में गति करुवा पृथ्वी क्या पृथ्वी केबेठु सृष्टि है किंतु सेमती किसी आखि दृष्टिया डेवलपमेंट पृथ्वी हो पारि ना तेणु या गतिशील करने वाइटल माइंड आवश्यकता रही जोटा लाइफ थॉट बोली श्रीअरविंद कहते सी किसी पेली पेलिकी पृथ्वी के आगे नौ कारण ता भीतर स्पर्श आसूची जे ऊर्ध्वस्त एक शक्ति रही से शक्तिर आम स्पर्श पाइबा निहाती दरकार तापर आसला जो प्योर थॉट माइंड कथा से कहते लास्ट आड़ को लास्ट 3-4 लाइन ने क्लियर कहते जे ये बियॉन्ड इन वाइडनेस वेयर नो फुटिंग इज एन इमेजिस्ट ऑफ बॉडीलेस आइडियाज impassive to the cry of life and sense, a pure thought mind surveyed the cosmic act, archangel of a wide transcending realm, it saw the world from solitary heights, luminous in a remote and empty air. तेणु एपर्यंत जो कौन सी कहार पाद पड़नी एवं सी गोटे इमेजिस्ट ऑफ बॉडीलेस आइडियाज रूपहीन अनेक चिंतार सी हूँ भावशिल्पी एवं प्राण आ इंद्रिय मान चित्कार ताकू व्यथित करेनी से उदासीन एवं ये जो प्योर थॉट माइंड ये पृथ्वी की देखुची तेणु ये लोअर माइंड वर्णना सरीगला कैंटो 10 ने द किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ द ग्रेटर माइंड एक बृहत्तर मनर राज्य एवं देवता वृंद राज्य सबू एवं देवता वृंद तेणु आम ये बृहत्तर मनर आलोचना ये कर बृहत्तर मनर कथा से कहते भितर बहुत कथा से कहते ये बृहत्तर मन को भाव में हो पारे केमी भाव में तार स्पर्श जड़े लाभ करें कारण अशुपति वर्णना दि जाए अशुपति गोटे पर गोटे जो मनर स्तर को अतिक्रम कारण आम बुक 2 रे जमी आम प्रथम आलोचना करते बुक 2 जो 15टी कैंटो अच्छी या भीतर वाइटल मेंटल वर्ल्ड गोटे पर गोटे अतिक्रम करी अशुपति आगू जाइछन्ती एवं मनर जो गोटे गोटे स्तर को विभिन्न भाव में से देखुचंती एवं तारी ऊपर निजर अधिकार को सब्यस्त कर तेणु आम वर्तमान यही उपक्रम सहित प्रवेश करवा द किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ द ग्रेटर माइंड बृहत्तर मनर राज्य सकल एवं तार देवता वृंद देयर सीज द लिमिट्स ऑफ द लेबरिंग पावर यार लिंक अच्छी पूर्व कैंटो सहित मुझे पढ़ी लुमिनस इन ए रिमोट एंड एम्प्टी एयर
जो प्योर माने माइंड प्रॉपर समग्र जगत को देखिला सी गोटे एक गोटे देवदूत सी जो ट्रांसेंडिंग रियल्म एक शुभ्र अतिक्रम करुवा विश्वातीत राज्य को से देखा आरंभ कला एवं एकक निसंग उच्चतरु से पृथ्वी की देखा आरंभ कला ज्योतिर्मय सुदूर एक शून्य आकाश रे। अच्छा एटा हो सारा पर एक्जाक्टली क्या श्री अरविंद लेखारे प्रत्येक जो कैंटो से आरंभ करती इट इज लिंक टू द प्रीवियस कैंटो तेणु से ये आरंभ कले गोटे एडवर्ब सहित देयर यही जगार जो जिते से शुद्ध मन प्योर थॉट माइंड एक शुद्ध चिंताशील मन पृथ्वी की देखुची गोटे एम्प्टी एयर रु शून्य आकाश रु देयर सीज्ड द लिमिट्स ऑफ द लेबरिंग पावर श्रमरत परिश्रम करुथिबा लेबरिंग एक महाशक्तिर एठारे तार सीमा शेष हो गला दे आर सीज्ड यही जगार गोटे श्रमरत महाशक्तिर सीमा शेष है श्रमरत जो महाशक्ति लेबरिंग पावर पी कैपिटल एपर्यंत जो लेबर करा चलता क्या मन भी गोटे शक्ति प्राण भी गोटे शक्ति तेणु ये परिश्रम करुला ये कारण गोटे सीमितता भितर से थिला लोअर माइंड सब जिन को सीमित कर रखुला तेणु सीमा भितर थिले नेचुराली जन को भारी अस्वस्थी लगे गोटे अस्वस्थी सृष्टि हम भितर गोटे डिस्कम्फर्ट सृष्टि हम से रही पार ठीक भाव एवं से जो लोअर माइंड निम्न मनर सीमा जिते सरी जाइए कौन हूँ ना जो श्रमरत महाशक्तिर सब सीमा जाक ये सरीगला शेष होगा आउ सीमितता भितर कार्य करने पड़ोनी एपर्यंत से शक्ति कैपिटल पी जो शक्ति काम करुला सीमितता भितर बर्तमान तार लिमिट्स एंड हो गला असमति यही जगह आसिक यह देखुं क्षुद्र मनर जो सीमा क्षुद्र मनर जो गंडी ताको अतिक्रम करके आसला आउ सीमितता भितर कार्य करने दे आर सीज्ड द लिमिट्स ऑफ द लेबरिंग पावर सिंगल लाइन सिंगल सेंटेंस बट बीइंग एंड क्रिएशन सीज नॉट देयर से जो शक्ति काम करुला सीमितता भितर से श्रम करुला परिश्रम करुला से परिश्रम सीमा शेष हो जाए किंतु बीइंग एंड क्रिएशन सीज नॉट देयर तामाने सृष्टि बंद हो जाएनी बा संभूति बंद हो जाएनी बीइंग एटी बीइंग अर्थ सत्ता नुहे हे उठिबा गढ़ी हे उठिबा बीइंग बीइंग एंड क्रिएशन सीज नॉट हियर देयर सृष्टि चली संभूति मध्य चली अनेक समय बीइंग अर्थ था क्रिएशन अर्थ भी से बीइंग माने हे उठिबा हे उठिबार प्रक्रिया चली जदि संस्कृत वर्ड कह जाए संभूति से संभूति चली एवं सृष्टि मध्य चली ये बंद हो जाएनी हुए तो जो शक्ति एपर्यंत सीमितता भितर कार्य करुला तार सीमा सरी जाइए ता माने नुहे जे क्रिएशन बंद हो गला सृष्टि गोटे फुल स्टॉप को आसीगला बा बीइंग संभूति मध्य बंद हो गला ता नुहे जदियो गोटे शक्तिर सीमा शक्ति जो सीमा भितर कार्य करुला सेटा बंद हो जाइए से जो परिश्रम करुवा शक्तिर किंतु संभूति एवं क्रिएशन तथा भी चालू रही बट बीइंग एंड क्रिएशन सीज नॉट देयर फॉर थॉट ट्रांसेंड्स द सर्कल्स ऑफ मोर्टल माइंड इट इज ग्रेटर देन इट्स earthly instrument the godhead crammed into mind's narrow space escapes on every side into some vast that is a passage to infinity कारण थॉट टी कैपिटल तमाने एठी जो थॉट रो कथा कहउचंदी
थॉट माने चिंता, चिंता हूँ मनर काम। तेणु ये गोटे बृहत्तर माइंड कथा से कहते फॉर थॉट ट्रांसेंड्स द सर्कल्स ऑफ मोर्टल माइंड। ये जो मरणशील मनर वृत्ताकार पथ को अतिक्रम कर जाइए थॉट से बृहत्तर चिंता बृहत्तर मन साधारण मानवीय मनर साधारण मर्त्य मनर मोर्टल माइंड जो माइंड भितर आम रहीचु अहरह बंचुचु से मोर्टल माइंड रो सर्कल तार वृत्ताकार पथ को से अतिक्रम कर जाइए थॉट। कारण ये जो सीमा श्रमरत देवतार श्रमरत शक्तिर सीमा ये शेष होउची तार अर्थ होउची गोटे बृहत्तर जो चिंता ये मोर्टल माइंड रो सर्कल्स को ट्रांसेंड कर जाइए अतिक्रम कर जाइए। इट इज ग्रेटर दैन इट्स अर्थली इंस्ट्रूमेंट एवं तार पार्थिव जंत्र अपेक्षा से अधिक महत्तर। ये जो थॉट तार पार्थिव जंत्र किए ना लोअर माइंड। ये जो माइंड टी रहा बर्तमान जो माइंड बर्तमान जो जगह को असुविधा आसी पहुंचती जो जगार वर्णन बर्तमान प्रभु दौरान ये हूँ एक बृहत्तर मन बा उच्चतर मन। ताहले तार जो आर्थली इंस्ट्रूमेंट किए ना लोअर माइंड। पृथ्वी रे निम्न रे ये मनर जो प्रतिनिधि काम करुच्ची सी हूँ लोअर माइंड क्षुद्र मन। तेणु तापेक्षा ये बृहत्तर ये महत्तर। इट इज ग्रेटर than its earthly instrument. The Godhead crammed into mind's narrow space. किंतु असुविधा टा कौन होता? The Godhead, ये जो thought, T capital, ये जो बृहत्तर मन, it is a Godhead, ये एक देवता, ये एक देवता, crammed into mind's narrow space. निम्न मनर जो संकीर्ण स्थान अच्छी जगह अच्छी ता भितरे क्राम्ड होगी रही संकुचित होगी रही निष्पिष्ट होगी रही बहुत कष्ट रही सी कहना ये एक विराट शक्ति ये गोटे गॉड हेड। कारण आम निम्न प्राण निम्न मनरे गॉड हेड ना कहुई पार। तेणु ये गॉड हेड किंतु ता भीतर क्राम्ड होगी रही। जमती धरतु जड़े विशालकाय लोक छोटिया रूम टे कह तू रह ये से गोड़ हाथ लगे शोई पार बस पार किंतु भीतर से गोटे अत्यंत कष्टदायक अवस्था से अत्यंत जंत्रणादायक अवस्था तेणु ये जो गॉड हेड टी ये जो बृहत्तर चिंता रूपक बृहत्तर मन रूपक ये जो गॉड हेड क्राम्ड इनटू माइंड्स नैरो स्पेस मनर संकीर्ण स्पेस भितर जगह भितर से पूरा निष्पिष्ट होगी रही। वर्तमान जो ये लेवल को आसीगला escapes on every side into some vast escapes from every side। धरतु हाथ में मेचे बाली धरिकी आप खूब जोर चिपिबे चिपिले कौन हम आंगुठी संगे सब बाहर आसो सेमिति ये जो गॉड हेड जो गोटे निर्दिष्ट गोटे मोर्टल माइंड बा जो नैरो स्पेस मनर निम्न मनर नैरो स्पेस भितर चापी होता से बहुत जगार से फटेक बाहरला एस्केप्स ऑन एवरी साइड एवं बाहर की कोठी जाउची ना गोटे विस्तृति आड़ को जाउची से एक बृहत प्रसार भीतर को से लंबी जाउची फाटिक बाहरी जाउची ता भीतर कारण बहुत समय तक भीतर चापिक रखी हेनी कि समय हुए तो रहा कि समय रहा भितर से जो फांक जगह पाइला बा अनेक समय रखी हेनी तेणु से भीतर फटेक चारिपटू बाहर गोटे बृहत प्रसार भीतर को बाहरी दैट इज ए पैसेज टू इनफिनिटी एवं सेटा होची से इनफिनिटी से अनंत से असीमांकर अभिमुखे एक रास्ता जो से बाहरी आसुची से गंडी भितर से जो सीमित आबद्ध जगह भितर दे आर नॉट देयर for thought transcends the circles of mortal mind. It is greater than its earthly instrument. The Godhead crammed into mind's narrow space escapes on every side into some vast that is a passage to infinity. कारण से भितर बहुत समय बंद कर रखी हेनी से गॉड हेड को कारण एक बृहत्तर मन तार पार्थिव प्रतिनिधि होची पार्थिव जंत्र होची लोअर माइंड
तारी भितर से पशिला किंतु जेहेतु ताकू से सीमितता भितर रखी हबनी सी तार विभिन्न पार्श्व देकरी एस्केप करने को आरंभ कला बाहर को आरंभ कला क्या ये गोटे गॉड हेड ये गोटे देवता एवं फलतः एपर्यंत से चापी रही दैट इज ए पैसेज टू इन्फिनिटी असीम दिगरे एटा हूँ एक रास्ता इट मूव्स इटर्नल इन द स्पिरिट फील्ड ए रनर टुवर्ड्स द फार स्पिरिचुअल लाइट ए चाइल्ड एंड सर्वेंट ऑफ द स्पिरिट्स फोर्स एवं यही शक्ति इट मूव्स इटर्नल इन द स्पिरिट्स फील्ड चिरंतन भाव से गति करे आत्मार क्षेत्र रे ये जो गॉड हेड बृहत्तर मन तार फील्ड होची तार क्षेत्र होची स्पिरिट फील्ड चिन्मय क्षेत्र से चिदगत तांगर क्षेत्र आत्मार क्षेत्र एवं स्पिरिट फील्ड रे सी मूव्स इटर्नल शाश्वत भाव में चिरंतन भाव से गति करे इट मूव्स इटर्नल इन द स्पिरिट फील्ड क्या बृहत्तर मन सी साधारण मन भली नुह तार चलाबुला क्षेत्र होची आत्मार क्षेत्र एवं ये आत्मार क्षेत्र रे से निरंतर भाव में चिरंतन भाव से गति करे ए रनर टुवर्ड्स द फार स्पिरिचुअल लाइट एवं ए रनर सी हूँ एक धावक कुआड़े ना टुवर्ड्स द फार स्पिरिचुअल लाइट सुदूर आध्यात्मिक आलोक अभिमुखे से एक धावक से धावमान से दौड़ुची तार क्षेत्र तार चलाबुला कर जगह हूँ स्पिरिट फील्ड एवं से निरंतर गति करी चली एवं सुदूर बहुत दूर अच्छी से स्पिरिचुअल लाइट आध्यात्मिक आलोक तार अभिमुखे से दौड़ुची से एक धावक से धावमान रहीजा नुहे ए चाइल्ड एंड सर्वेंट ऑफ द स्पिरिट्स फोर्स से जो चिन्मय शक्ति आत्मार शक्ति तार एक समय रे से शिशु एवं सेवक ए चाइल्ड एंड सर्वेंट ऑफ द स्पिरिट्स फोर्स स्पिरिट जो फोर्स रही आत्मार जो शक्ति रही तार से शिशु एवं सेवक शिशु कहले आम या बुझा स्पिरिट तक भल पाए एवं तार सेवक तार एकमात्र सेवा हूँ स्पिरिट रो सेवा तमाने ये जो बृहत्तर मनर यही अवस्थाटी ये साधारण मन बा साधारण प्राण आमर जो मोटाल अवस्था को मरणशील अवस्था को सेवा करूनी यार क्षेत्र हूँ आत्मार क्षेत्र एवं से दौड़ुची सुदूर एक आध्यात्मिक आलोक आड़क एवं ये जो आध्यात्मिक आध्यात्म आत्मार जो शक्ति रही तार से शिशु एवं सेवक तार से संतान आध्यात्मिक शक्तिर से संतान एवं तार सेवक मध्य तार केवल काम आत्मार सेवा करवा अन्य किसी नुहे क्या से जो जगार गति करुच्ची जो जगार बुलुची चलाबुला करुच्ची सी हूँ चिन्मय क्षेत्र आत्मार क्षेत्र इट मूव्स इटर्नल इन द स्पिरिट फील्ड a runner towards this far spiritual light, a child and servant of the Spirit's force. But mind too falls back from a nameless peak. Single line, single sentence. But mind too falls back from a nameless peak. बेले बेले किंतु मन मध्य एक अनामा नामहीन शिखर रु तल को खसी आसे बहुत उच्च को जापे एवं से उच्चतार ना कि ना नेमलेस कौटी से जापे से कही हबनी कि से तल को बेले बेले खसी आसे क्या सब से अग्रगति संभव न थाई पारे तेणु एक नामहीन शिखर कौन से ना कहीपर मन एपर्यंत जानी से जो शिखर से जो उच्चता को सी जाऊँगी से उच्चतार ना कौन बट माइंड टू फॉल्स बैक मन मध्य खसी आसे से अनामा शिखर उपरू बट माइंड टू फॉल्स बैक फ्रॉम ए नेमलेस पीक
he is being stretched beyond the sight of thought। ଏଠି ଯୋଉ ହିଜ୍ କଥାଟା କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ପିକ୍ଚର କଣ ଆଣୁଛନ୍ତି? ହି ଇଜ ବିଙ୍ଗ, ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସତ୍ତା stretched beyond the sight of thought। ଏ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାର ଦୃଷ୍ଟିର ପରପାରକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ସତ୍ତା। ସାଇଟ୍ ଅଫ ଥଟ୍, ଏଠି ସାଇଟ୍ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୃଷ୍ଟି, ଏଠି ଥଟ୍ ପୁଣି ଟି କ୍ୟାପିଟାଲ, ସେ ବୃହତ୍ତର ମନ। ବୃହତ୍ତର ମନର ପରପାରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ପ୍ରସାରିତ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏ ବୃହତ୍ତର ମନର ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱପତି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃହତ୍ତର ମନ ତାର ପରପାରରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏକ ବୃହତ୍ତର ମନକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବୃହତ୍ତର ମନର ପରିସରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ପ୍ରସାରିତ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ଡ, ବିସ୍ତୃତ ହେଇଗଲା। କାରଣ ମନ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଏକ ଶିଖରରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିପାରେ, ଖସି ପଡେ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଏକ ବୃହତ୍ତର ମନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଥଟ୍, ଏଇ ଯୋଉ ବୃହତ୍ତର ମନ ଟି କ୍ୟାପିଟାଲ, ତାର ପରପାରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ସେ ଏକକ ଅଭିପ୍ସୁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଯୋଗ ପଥରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଇଲାକା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଅତଏବ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ହେଇକି ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ ଦି ସାଇଟ୍ ଅଫ ଥଟ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାର ଦୃଷ୍ଟି, ଏ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଇଟ୍ର ବିୟଣ୍ଡକୁ, ପରପାରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଗଲା, ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସତ୍ତା। But mind too falls back from an aimless peak. He is being stretched beyond the sight of thought। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଲୋଚନା। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ଆଗେଇ ନେଲେ। ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମା ଅରବିଲର ପରିକଳ୍ପନା, ଅରବିଲ କଣ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ମାନେ ଧାରଣା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଅନେକଙ୍କ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ବି କିଛି ଭିତରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲି, ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅରବିଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା, ଆମେ ସତରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେତେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ କଥା, ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ସିଠି ନଗରୀ କଥା କହିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମନର ସ୍ତର, ଯୋଉ ଲିଟିଲ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଇ ଗ୍ରେଟର ମାଇଣ୍ଡ ଟା ରହିକିରି, ତାର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ସେଠି ରହିକି, ସେ ପୁଣି ତାର ଯେହେତୁ ସେ ଯେମିତି କି ମାନେ ଗୋଟେ ଚାପ ଭିତରେ ରହିକିରି ସେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଗକୁ କଟେଇକିରି ବାହାରିବା ପାଇଁ, ସେ ବାହାରି ବି ପଡୁଛି ଏବଂ ବାହାରି ଗଲାଣି ମଧ୍ୟ, ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ସିଏ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗ୍ରେଟର ମାଇଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆମର କୋଉ ସ୍ତରର କଥା ତ ଭାଇ, ସେ କଥାଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମନର କୋଉ ସ୍ତର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ, ଆମ ମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପର୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରେଟର ମାଇଣ୍ଡର ସ୍ତରରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ରହୁଛି ସେଇ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେଣି ଏବଂ ଭାଇ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତାର କରି ଆଲୋଚନା କରି ଯିବେ। ଆମେ ମନର ଉଚ୍ଚତର ମନର ଷ୍ଟେଜ ପରିସର ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛେ। ଭାଇ ଉପକ୍ରମଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗେଇ ଗଲେଣି, 10-11-12 ଧାଡି ଏ ଲାଇନ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେଣି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବା ଦି କିଙ୍ଗଡମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଡ ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ ଦ ଗ୍ରେଟର ମାଇଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ।
माँ के बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाव में आलोचना को से आगे नहीं कार्यक्रम को वाइंड अप करुचे किसी माँ नाम जप सहित माँ 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 आज कार्यक्रम उपस्थित रही समस्त भाई आपा मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम को घोषणा कले कार्यक्रम समस्त